Ya ini Om, gara-gara Om ini yang inspirasinya Om Asa itu dan saya ngomong itu, Anda memilih olahraga sepeda, nikmati eventnya, Nikmati konsekuensinya. nikmati rutenya itu ya orang ini. Kita sudah menyelesaikan Unbound Gravel di Kansas. Besoknya kita langsung terbang ke negara bagian yang sangat penting buat saya. Mungkin saya tidak pernah tinggal di sini, tapi saya selalu suka ke sini. Namanya Oregon. Oregon itu di antara Washington, tempat Seattle, dan antara Washington dan California. Itu Oregon. Di sini ada kota namanya Portland. Pusat industri sepeda di Amerika itu pada dasarnya ada di sini. Ada salah satu yang kita kunjungi adalah Vanilla Bike sama Speedwagon, mungkin di Indonesia terkenal juga. Kita akan mengunjungi dalamnya seperti apa. Kita akan datang ke toko-toko sepeda terkenal di sini karena pada suatu titik sebelum pandemi ada 75 toko sepeda high-end di Portland. Kemudian Rafa dulu kantornya di sini, Castelli dulu pusatnya di sini, dan ada begitu banyak pembuat sepeda terkenal Amerika tinggalnya di sini. Jadi kita akan mengunjungi beberapa pembuat sepeda itu, beberapa toko itu. Dan moga-moga ini bukan masalah jalan-jalannya atau belanjanya, tapi untuk menunjukkan seperti ini loh industri sepeda di Amerika. Bukan yang pabrikan ya, tapi yang custom-custom. Dan mungkin buat teman-teman di Indonesia yang punya sepedanya, oh sekarang tahu di mana itu dibuat. Halo pendengar, ini sekarang kita di tempatnya Vanilla Bike. Belanja? Apa? Belanja? Saya ada reservasi Om. Reservasi belum selesai? Mau diambil sendiri? Enggak, belum masih panjang. Jadi karena ordernya kelamaan sama mereka didatangi langsung kan? Nah. Ini kelihatan ya lambangnya Vanilla Bike ini, Vanilla Workshop. Jadi yang top of the line-nya namanya Vanilla Bike, yang agak mesh-nya itu Speedwagon. Mungkin Om Edo lebih bisa terangkan jadi Speedwagon itu seperti apa. Kalau perumpamaan Vanilla ini Toyotanya, brand yang di atasnya, lalu berikutnya Speedwagon. Speedwagon tuh lebih ke di marketingnya ke racing style. Dan ini kecil tapi mereka udah di bisnis selama 20 tahun. Jadi nanti kita akan ketemu foundernya, Sasha White, yang dia sendiri dulu bekas ex pembalap dan juga frame builder khusus sekolah untuk ngelas frame sepeda di UBI, United Bicycle Institute. Jadi nanti kita simak di dalam. Kalau di Surabaya ada School of Suffering, sekolah Soro. Ini sekolah ngelas sepeda. Ya ini lebih benar kelihatannya ya. Ini capsacknya dia, salah satu ring leadernya nih. Oh iya, mari kita lihat. Ya. Yuk. Ini. Hi Sasha, remember me? How are you? Of course. How are you? Good. Good. Ini Sasha White, foundernya Vanilla Bicycle Speedwagon. I bring along Yeah. few of my friends. Yeah. Good. Well, welcome. So is this frame you're making sending to Indonesia? No, I don't think so. So hopefully from his podcast, maybe you can get some more orders from Indonesia. Yeah, that sounds good. I'm ready to do another fitting trip down there. Oh. You know, that was the plan before COVID started. I was going to be stopping in Indonesia, and then it was right at the very beginning of that. So you visited Indonesia 2014, 15? 15.
15, yeah. They live on the eastern part of our island, East Java. So how many frames do you make a day, basically? Here, Yeah, between 3 and 5 a week. 3 to 5 a week. Yeah. Cuman 3 sampai 5 seminggu bikin. Per frame 200 jam mereka. Satu frame butuh 200 jam. Jadi tolong kalau order sepeda ini dipakainya harus lebih, ya. Dia pernah diwawancara bilang dia menghabiskan waktu 200 jam lebih untuk satu frame. Jadi tentunya akan sangat kecewa kalau sepedanya nggak dipakai beneran. Karena sepedanya dibuat, dia menghabiskan energi, dia menghabiskan begitu banyak upaya dan curahan hati untuk membuat sepedanya memenuhi harapan pengendaranya, bukan pembelinya. Lagi itu pas dia datang ke Jakarta kan sepedaku buat jadi display. Yeah. Udah berat-berat. Yeah. Aku maaf, ini yang aku cari. Ya, jadi yang dia cari justru sepeda yang dipakai, ya. Dikasari, ya. Disiksa. Karena memang dibuat untuk disiksa, bukan untuk dipajang. Itu kayak tulisan yang dia itu loh di namanya kafe itu. Oh iya, itu kayak Azrul Minati nomor berapa? 7. Nomor 7. Jadi kalau ke Wednesday Cafe di Surabaya, saya punya ada 8 Azrul Minati. Salah satunya adalah alangkah memalukannya, alangkah menyedihkannya kalau Anda membeli sepeda mahal tapi hanya untuk goes santai, karena yang bikin sepeda itu sekolahnya, upayanya itu jauh lebih tinggi daripada hanya untuk dipakai santai. Sepeda itu dibuat untuk dirancang untuk dihajar. Karena Anda memilih olahraga sepeda. So fabricating and then raising. Yep. Start here, sort of towards the end there, and then we'll do final machining and clean up, things like that before it goes into paint. The paint shop is in this. Yeah, this as well? Okay. yeah. Jadi kesini dulu. What's your name? I'm sorry. Brad. Brad ini yang fabricating, yang mulai ngeset. That's the jig, ya. Behind you. Ya, the jig di sini. Jadi untuk kalau udah pesanan custom, diukur di sini sesuai pesanan. Frame yang mau dibuat ukurannya dipastikan di sini, kemudian difabrikasi di sini oleh Brad, baru kemudian di brazing oleh Sasa sendiri. Dari sana ke sini, baru kemudian dibawa ke paint shop. Di sini juga, di gedung ini juga. Thank you. So this is your bike. This is we keep a surprise me from every year. I believe this is 2017. And Yeah. Brad's actually been riding it and racing it. Yeah, Sasha built it for himself. This one. Ish. Yeah, at So that, this is- at that time, Every surprised me that we would do one from each year that we would keep for our own collection, and each of them was in my size generally. Jadi setiap tahun ada edisi Surprise Me, ya. Om Ray punya Surprise Me. Ray has a Surprise Me. Yeah. The white one with the Japanese style. Oh yeah. Yeah. Good year. I like that. Jadi setiap tahun ada Surprise Me, ya, edisi Surprise Me. Dan tiap tahun dia nyimpen satu, tapi biasanya ukurannya dia. Oh. So that's the one people want to buy, right? Basically. This one? Yeah. I'd People say, love it. Yeah. People love it. We're Yeah, about the you same and I- size, right? This is like a 54, I think. Yeah. So. Take it. Oh, sorry. My wife said no, so it's okay. She just said no, but she says I she don't didn't see say. outside, but see inside. So sorry. outside. Take the wire outside. So we have this group of Indonesians. We just came from Kansas doing the Unbound. Yeah, how was it? How was it? We survived. We're here. Yeah. Good. Good for you. So Ray and myself, we did the 200. Edo beat the sun with another friend of ours, and then Dietmar. He looks white, but he's Indonesian, basically. Sure. He's from Belgium, but he lives Okay. in Surabaya. And Bagus, and Ocha, and Ivo, my wife. Yeah. This is probably the smallest participant in. But they made it through the 100 miles. Excellent. Good. Good. Under 10 hours, so very good. And then we fly to Portland. Flight got really delayed, landing at 2:30 a.m. this morning. Oh, this morning? Yeah, so we're sorry we missed the morning appointment. Oh, that's fine. No problem. But we're here. Thank you for meeting us. So, and Edo keep pushing me to come here because he knows I don't have a speed break. But Almost. Yes. but I think
It's better you buy for her. Because it's custom, right? Yeah. Buy one. His and hers. Because Evo There you has really custom size. Size, yeah. So you have to buy. Buy for you, you buy for me. That's a Yeah. deal? It used to be easier. Yeah, one for Buy one, me right? and then, a bag or something for her. Now it's a bag and a bag and a bag. Yeah. Yeah, you guys can step through this way. Yeah, thank you. Okay, thank you. Sorry to. Oh, no problem. Thank you. We're happy to have visitors. Thank you. We don't have a lot of GRX builds right now, so I don't know how it's looking. Yeah. So those are orders. Those are, I don't know what those are actually. These might be, but these are all orders here on this side Ini in sudah pesanan orang. various states. So these will be getting their masks cut soon, and then they'll get their final quality check before they get lined up to head over to paint. Ini cek kualitas akhir sebelum ke pengecetan. How long is the wait now? When you confirm an order, it's maybe 8 to 12 months, and a lot of that depends on what group set Ya. and if that shows up on time. Jadi kalau sekarang pesan itu butuh 8 sampai 12 bulan untuk dapat satu frame, satu sepeda. Juga tergantung pesanannya pakai grup set apa dan lain, karena di seluruh dunia sekarang industri sepeda komponen itu sedang kesulitan produksi, ya shortage. Thank you. Yeah. Yang ini sudah dirapikan semua, siap cat. Ada namanya Om Ray. Ini tempat yang paling disukai dari Speedwagon mungkin coraknya ya. We're from Indonesia, sorry to bother you guys. Okay. Will and Patrick and Josh. Josh actually works in the application, but he's helping out with paint right now. So ini tim tangan. So the paint team is this, the painting team, Yeah. the finishing team. Yeah, so these bikes have got their first coat of primer. Ya, jadi ini lagi di primer, di awal lagi primer. And a lot of the parts, they all need sanding, so it's a lot of steps in the process. Jadi kadang butuh dihaluskan, jadi prosesnya agak panjang di sini. Punya Om Ray kayak And gini. those are a couple Yeah. of finished bikes up there. Mine like this, but there is a blue color. Uh-huh. Okay, I was gonna show you the booth, but we've got some spray. Oh, kita sebelum masuk karena untuk alasan ya pasti kesehatan, kan disuruh stop dulu supaya kita bisa masuk. If anyone likes sanding, let me know. Oh yeah, so we Kalau ada yang hobi suka ngamplas, tolong kasih tahu di sini butuh bantuan. yeah, all those parts, yeah, so we standing. Yay! Very good match, ya. Yeah. Kind of in progress. Edo Bawono, John Bumiarjo, Om Ray. Ya. Edo yang ini kan? No, just kidding. I'm teasing. Is that yours? Rika, what kind of? If this is his, dia marker kan? We don't have a name for it yet. We had one at Unbound in the Shimano booth. It was green. I don't know if you saw it there. I look in the And the Shimano TRX. GRX Yeah. in the Arbor in Kansas. Yeah, and this is the second one that we produced. Right now we're calling it Wavy, but we don't really have a name yet. Om Ray sudah mau pesan lagi. Yeah. Om Ray sudah mau pesan lagi. Apa? Enggak. I already make anu gitu. Nah. Yeah. So he's ordering another one? He's already in process? Well, he was, and so now we just made the connection, and yeah. Kita tunggu ya, tahun depan. The next year. Yeah. Oh, kita naik ke
ke atas. Which part of the world is your biggest customer? No, it's hard to say. Katanya boleh beli satu lagi. Di atas ini ada anjing, jadi kita mengasih tahu kalau ada yang takut anjing jangan naik ke atas ini. Justin does all of our building, and he does the wheel builds as well. He's got two furry Justin or helpers. Justin? Justin. Justin. Hi. This is Jadi Pigeon. Justin, ini Pigeon, ini Dustin. This is Iceman. Iceman? Yeah. Iceman. Iceman's Kimi Raikkonen. He's a nervous dog, so. Iceman's nervous, so I gotta. Ya, Dustin ini yang bagian ngerakit sepeda dan ngerakit wheelset juga. Itu pakai NV Adventure Sport. Jelaskan Om Ri ini apa? Ya. Ini sekarang Om Ri adalah pakar gravel ya. Nggak pakar, tahu lah, tahu. Ini pakai NV Adventure Sport. Jadi bautnya 3 nih bisa dibuat tas, bisa buat fender, lampu. Yeah. Nah, ini komplit. Bentar. Got a lot of things going at once here right now, but almost Di done. sini ada jalur untuk kabelnya dinamo. Nah, dalam sini Ini ada jalur dinamo. jalur dinamo. So these bikes are coming out probably a year after they should have. So. Ya, jadi kata dia ini pesanan yang sudah siap jadi sebenarnya, tapi kadang tetap butuh waktu setahun karena pesanan komponennya yang lama. Jadi ini pakai SRAM rival aja harus nunggu setahun. Mereka memang itu tuh setiap tahun bikin yang ready made itu SML. Oh, ada ukuran. Ada. Dan cuma 2 warna supaya faster turnover. Jadi tiap tahun tidak semuanya harus pesanan custom. Ada edisi-edisi yang tiap tahun ada edisi yang siap jual. Tanda kutip siap jual ya karena Betul. komponennya yang nggak ada. Iya. Dan itu hanya 2 warna karena Ini supaya sama cepat. hijau tua. Ya, selain bagus juga fungsional. The GTFO is Kelihatannya 78 or 7900. Ini sekitar 7.800 7.900 dolar full pack. Jadi yang ready made ya. Jadi satu warna, alloy stem, alloy handlebar, pakai SRAM rival access. Pak, ibunya cocok warna pink gini. Pak. And Makanya those are kalau only dia jadi available as a complete bike, so Yeah. not frame set. Ini hanya dijual full pack yang ready made. Ini sama kayak yang kamu pakai, Bu. Nggak ada, it's SML, your XXS. Yang apa? Harus custom. Custom. 12 bulan. Tinggal potong aja. Nggak apa-apa. Sabar, dia sabar. Aku hanya cukup kesabaran. And this new one on the end is a vanilla plastic, but he chose to get a lot of upgrades, so he's actually candy super record and carbon rings on the barn. Emporia. He took the classic carbon. Si Bom udah gede, ya. Jadi bagi yang punya Speedwagon, di sini tempat sepeda Anda dibuat. So this is the jig, right? This is the jig, yeah. Jadi kalau pesan custom, ukurannya ditentukan. Jig ini alat ini yang menentukan panjang berapa, situ situ berapa, chainstay, nanti ada seat stay, Yeah. ya, top tube, head tube, dan tube. Ini kecil banget, berarti punya Mas Bagus ya? Extra small. Extra small. 54. Oh, this is 54? Yeah. That's me. Yeah, me too. So I can get your bike. Yeah, Because I know yeah, it's yeah. gonna be a good one. Always. Always. This is my bike. Cross bike. Single speed. Single speed. Race bike. I'm Yep. not doing single speed. Yeah. Well, it's the only way. You still race? I do. Ya, dia masih balapan. Nah itu kalau di Amerika tuh ya, semua yang bikin sepeda atau di industri sepeda itu gowes, balapan. Jadi benar-benar cyclist dalam arti sesungguhnya gitu. Makanya saya selalu bilang kalau kita pengen suatu produk, kita cek yang punya produk itu menjalaninya enggak gitu. Itu sangat-sangat penting. Minimal dia tahu apa yang dia buat. We do not do a lot of rim brakes anymore. Not anymore. No. No. Really, the only rim brakes we do are the classics. You know? That's you going out up there. Yeah. So it's shifting totally. It really is a lot of just disc brake stuff, and then tire size, depending on what people want to do, you know. But
it's wild. Yeah, I started when it was still more pure, you know. Sure. Yeah. I mean, that bike, there's nothing like it. You know, it's light, it's fast, just like, to me, a disc brake road bike doesn't quite ride the same as that. You know? Especially uphill. Yeah. So, you know, it's like, unfortunately, it's not quite. I don't know. I mean, even Envy's stopping, you know, production of parts. Oh. So, you know, I think they want to get rid of their wheels that have rim brakes. So You know, it's almost forced to be that way. to go to disc. Yeah. Unfortunately, you know, but Still. yeah. But disc brakes open up a different way of riding too. You know, you can ride faster downhill sometimes. You know. Or some people just buy disc brake because they're new. Yeah. They go uphill. Yeah. Once they got to the top, they just put it in the car and go downhill. That's true. So why do you put an extra Right. pound Yeah. and then you don't use it? Right. Itu kadang-kadang tuh orang beli sepeda disc brake naik ke gunung sampai di atas naik mobil turun. Padahal kan disc brake dirancang untuk membantu turun. Naiknya nambah berat setengah kilo. Thank you so much. You're very welcome. Yeah. Sasha, just one last question. Yes. Very important one. Yes. Why is it Speedwagon? Or when we started it, why Vanilla bikes and then why Speedwagon? Well, I think both of them are because of the sound of the word, and vanilla, you know, just the sound of the word and what it represents, you know, pure and, you know, the way that it feels and the way that you experience it with your senses. And then with Speedwagon, I wanted something that sounded Euro and that sounded fast. So Speedwagon. Speedwagon. Yeah. Even though Volkswagen not necessarily a fast thing. Yeah. Jadi itu alasannya. Kenapa Vanilla? Karena Vanilla itu jadi dua itu dipilih karena kedengaran keren. Vanilla itu juga representasi kemurnian. Kemudian kalau Speedwagon itu kedengaran Eropa dan cepat. Oke, kita semua akan pergi. Omri yang ditinggal di sini karena harus menyelesaikan beberapa orderan. Now the shield is. Dulu ada lambang Speedwagon di sini dicuri orang katanya. Well, thank you very much for making this stop. Thank you. Thank you. Thanks, Sasha. Good to see you. Thank you. Bye. Yeah. Thanks for visiting. Thank you, Sasha. Omri mau habiskan uang. Habiskan uang apa? Sekarang baru ada. Gua nyari dari kapan hari, nggak ada. Arundel. Ini hydropacknya ada filternya. Jadi air dari mana aja paling nggak lebih bersih dengan filter ini. Ini nggak umum. Jadi ini nama tokonya River City Bicycle. Ini salah satu toko sepeda paling terkenal di Portland, paling besar. Catatan khusus tahun 2010 saya pertama ke sini, saya beli Cannondale Super 6 Evo. Saya percaya itu adalah Cannondale Super 6 Evo pertama di Indonesia. Sekarang masih ada di Surabaya, ada teman saya yang pegang sepeda itu. Belinya di sini, saya tenteng dari sini dulu. Dan toko ini semuanya ada, Castelli ada, Rafa ada, kemudian sepedanya juga macam-macam, komponennya juga lengkap. Biasanya orang-orang kalau ke sini. Nah, memang kondisi ekonomi Portland sedang kurang baik ya. Sekarang banyak orang tunawisma, banyak toko-toko usaha-usaha tutup karena pandemi. Jadi memang kondisi kotanya sedang agak suram, tapi toko sepeda ini masih tetap sangat menarik untuk dilihat karena sepeda-sepeda yang dipajang pun luar biasa. Dan yang harus penting foto di tempat di atas coffee bar itu ada fotonya Eddie Merckx, legenda sepeda, Michael Jordannya sepeda, dan di situ ditulisi Santa Merckx di atas coffee bar kan. Ya. Oh, itu ada alat apa tuh? Ini ratchet, saya pernah punya. Itu jelas salah satunya pemutus rantai, tapi fungsi lainnya saya tidak tahu. Ini obeng serbaguna, ini flash. Kalau di sini perlu ini untuk minuman yang hangat-hangat, tapi bukan jahe kalau di sini biasanya ya. Jimmy Jalan, Johnny ya,
Johnny jalan dan yang lain-lain itu, ini nyimpennya kayak gini nih, biar anget-anget sedikit nih. The wider profile one is the one they wanted, but it's like lightweight. But I'm Lihat the middle of lain like dulu. too close to center. Buat minum di kali, tapi ya kira-kira loh kalinya ya. Apa itu? Ada filternya buat minum di kali, tapi ya kira-kira kalinya. Hombre, 52 ukuran. Wah, Sepedanya seberapa tinggi? enggak, kalau saya kasihan ceweknya aja. Dengan salah satu kendala kalau kita sepeda di udara dingin di negara yang bercuaca 4 musim itu, kalau musim dingin atau keadaan dingin, tangan tuh sampai nggak bisa kering karena dinginnya, caranya itu kan sulit. Nah ini ada khusus hand warmers supaya tangannya agak angetan. Semua itu ada solusinya di tempat-tempat seperti ini. Ya seperti ini, jadi supaya tangannya masih bisa ngering. Soalnya dulu saya pernah di Itali itu ketika dingin, tangannya itu mau ngerim aja sampai gemeter gini dan sakit. Ini ternyata ada alatnya, ada bisa 8 jam tangan itu tetap hangat. Lagi lihat sepeda yang antik 1980 ini 1970 itu pas saya lahir, ini sepeda ini keluar. Stella itu kebetulan juga nama bir di Belgia. Iya. Untuk tubeless emas. Ini sepeda tim Rusia tahun 1984. Time trial bike. Ya. Wah, itu kalau dulu gambarnya aja khas Palu Arit. Bannya aja masih dibungkus. Ini Om Johnny Ray. Ya. Ini ada Eddie Merckx Shrine. Iya. Dan sepertinya ini sepeda siapa ini ya? Ini sepedanya Om itu, mirip-mirip yang dipakai. Nah, tahu yang dipakai betul apa yang dijual, tapi dia dulu kalau pakai sepedanya warna orange ini. Dan ada nama dia juga. Ada namanya juga, ya. Ini orang mana ya? Saya juga nggak tahu. Orang mana, Om? Orang Belgia. Oh, Saudaraku. sekampung ya? Sekampung dari Flanders Iya, juga. iya, iya. Dari Flanders Itu Eddie juga. Merckx. Saya sebenarnya pingin pegang Coba sepedanya. pegang. Aduh, luar biasa. Langsung Iya. merasanya. Ya kayak ada gitu ya, ada cahaya dari langit gitu ya. Ya ini Om, gara-gara Om ini Ya. yang inspirasinya Om Asa itu dan saya ngomong itu, Anda memilih olahraga sepeda, nikmati eventnya, Nikmati konsekuensinya. nikmati Ya. rutenya itu ya orang ini. Jadi dia, Capek, mati, iya capek luar biasa gara-gara milik olahraga sepeda. olahraga sepeda. Iya. Luar biasa. Ini. Jadi dia tuh yang pertama kali ngomong kalau ditanya gimana caranya kuat, dia cuma jawabnya kan orang Belgia, bahasa Inggrisnya kurang tertata, right lots, Red Lots. right lots, cuma right lots. Jadi dia tuh ngomong sepedaan aja, entah pendek, entah panjang, sepedaan aja right lots, gitu aja. Saya pernah baca itu Red Lots. Ya itu terus, Tapi ada ekor juga. ya itu akhirnya kita tambah ya right lot, eat lots more. Eat Nah, lots more. ya. Itu saya juga setuju. Ini umumnya nih yang menangnya nggak ada musuhnya ini. Terus itu namanya The Cannibal. The Cannibal. Ya, cannibal. Kenapa ya? Kan kayak orang rakus gitu. Semua kayak mau dimakan. Jadi dia tuh lapar kemenangan gitu loh. Oh, lapar kemenangan. Lapar kemenangan. Ya. Nggak gampang angkat tangan. Nggak gampang angkat tangan. Pernah suatu saat itu dia lomba, tangannya sakit. Pakai gigi. Apa? Diikat kan? Tarik gigi. Tarik gigi, Ya. jalan terus. Jalan terus. Yang penting jangan Menang. nyerah dan menang. Jangan nyerah dan menang.
Kayak kita ya, nggak pernah nerah ya. Iya. Walaupun di belakang. Konire kemarin Ya? 200 mile nggak nerah kan? Enggak. Jalan terus sampai finish. Sampai finish. Ya. Capek, tenaganya sudah habis, tapi tidak nerah dan harus sampai finish. Ya, saya males kalau suruh ulang dari awal. Kalau sudah ulang dari awal, mesti event kemarin juga yang mau dijemput siapa? Nggak ada. Nggak ada. Ya, harap helikopter juga nggak mau, nggak bisa. Signal nggak ada. Mungkin ada sapi. Ya, saya ngomong sama sapi juga belum bisa. Oh belum bisa Ya, ya? kan sapinya orang Inggris. Iya. Bahasanya lain. Sama-sama tak ngerti. Sama nggak ngerti. So, but yes, this is the Eddie Merckx shrine. So, and Dave says that's the only bike he would never sell. That's his bike. So the rest are for sale. The rest are for sale. You have to make an offer. And then this is the whole chicken. Ya, can I ask the curry? The sorry? The curry. Curry. So the curry is extra. It's okay. I will prepare. Itu. Ini baru makan. Kalau ayam setengah-setengah, kasihan. Ya kan? Karena dia tidak menemukan bagian tubuhnya di satu tempat. Kalau ini adil saya, satu tempat, satu ayam, langsung satu perut. Sama. Enak kan ini? Ini padahal ayamnya besar, nggak tahu habis nggak. Bukan dua, bisa. Buat saya kan tankinya kecil, dia tankinya karuan tuh. Banyak ayam mungkin habis ya. Oh, nggak terima dia. Dia nggak terima dia. Aku punya karet, dia beli karet. Orang Indo, pakai nasi. Mbak Sambil.